guys, good morning, good morning, good morning. Happy Tuesday morning everyone. Tayo mag-walking ulit guys. Walking, walking. Wake up na. Unat-unat ang mga buto-buto. Unat-unat na ang mga buto-buto guys. Tayo mag-walking, walking na. Tatakbo konti. Siyempre, hindi na wala ang takbo. Bangon-bangon na mga guys. Bangat, mag-walking, mag-jogging, unat-unat ang katawan. So yan guys, thank you for watching.